Donc, après avoir vu le premier temps, اللي هو le présent de l'indicatif, اليوم راح نشوفوا notre deuxième temps اللي هو le passé composé. Ça veut dire quoi les enfants, le passé composé? Le passé composé هو الماضي المركب. D'accord? الماضي المركب. تبعوا معايا مليح مليح parce que هاد le temps جاي شوية compliqué par rapport la conjugaison ديالو شوية compliqué par rapport les autres temps. On a dit هو الماضي المركب. وقتاش quand on emploie temps le passé composé. On emploie le passé composé les enfants pour exprimer des faits passés. باش نعبروا على حادثة ولا على un verbe ولا على حركة صارت في الماضي. D'accord? Donc نعطيكم un exemple قبل ما نجوزو une autre chose. نقولوا j'ai terminé mes études. J'ai terminé mes études. D'accord? Donc comment conjuguer un verbe au passé composé? وقتاش نحولو فعل إلى الماضي المركب. Un verbe conjugué au passé composé est composé de deux parties. Donc دوكا نشوفو الطريقة كيفاش نحولو إلى الماضي المركب. الماضي المركب جاي فعل un peu spécial par rapport جاي conjugaison شوية spécial par rapport la conjugaison الأخرى. هو يتركب من جزئين. تبعوا معايا مليح واش مكتوب هنايا وقراو معايا. هو مركب من جزئين. الجزء الأول هو l'auxiliaire être ou avoir conjugué au présent simple. D'accord? حب يقول الفعل être ou avoir اللي قريناه بكري كي كنا صغار. هذاك هو conjugué au présent. D'accord? حنا نديرو تذكير للverbe être ou avoir conjugué au présent باش نجوزو le participe passé. D'accord? Donc avoir conjugué au présent كيفاش نقولو j'ai ai, tu as as, il a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. هذا pour le verbe avoir au présent de l'indicatif. Le verbe être maintenant. Je suis, tu es, il est, elle est, nous avons, plutôt nous sommes, vous êtes, ils sont et elles sont. Très bien. Donc le verbe être ou avoir conjugué au présent لازم نكونوا حافظينهم par cœur. هكذا نقدروا نحولوا au passé composé. فهمتوني؟ كي نكونوا حافظين être ou avoir au présent c'est bon. حاجة واحدة أخرى كاع سهلة. حكينا دوكا على la première partie على الجزء الأول تاع التحويل ديالي. الجزء الثاني يعتبر وشنو؟ هو le participe passé. وش معناتها le participe passé؟ هو le verbe conjugué. وش معناتها الفعل اللي عطاوه لكم هذاك هو le passé composé. Très bien. دوكا نحكيو على le passé composé, على le participe passé. Le participe passé les enfants كيفاش نحولو au passé composé. Ça dépend على les groupes. حنا شفنا بلي la conjugaison فيها 3 groupes. الأفعال يتكونوا من 3 مجموعات. Le premier groupe اللي يخلص بالER كيفاش ندير le participe passé ديالو نحيلو الER ونزيدلو E. واش نزيدلو à la fin E برك. Le deuxième groupe اللي يخلص بالIR نحيلو الIR ونزيدلو I. Le troisième groupe اللي هو فعل ما عندوش قاعدة هو un verbe irrégulier نقدر نزيدلو الI ولا نقدر نزيدلو الU ولا نقدر نزيدلو الS. Ça dépend. D'accord? Parce que قلت لكم le verbe du troisième groupe ما عندوش قاعدة impossible هو un verbe irrégulier. نعاودو encore une fois. تركيبة تاع الفعل conjugué au passé composé. التركيبة ديالو حب يقول كيفاش جاي كي نشوفو بعيني هكذا كيفاش نحولو كيفاش comment je le conjugue. البارتي هو مكون من دو بارتي من جزئين. الجزء الأول واسمو auxiliaire être et auxiliaire avoir. واش لازم عليا أنا ندير نكون حافظ l'auxiliaire être ou l'auxiliaire avoir ونكونجوغيها normal. Je la conjugue normal مع le sujet اللي عطاوهولي au présent. نجوز الجزء الثاني هو فيه جزئين. attention تنحيو واحد منهم سينو غلط. attention. الجزء الثاني هو le participe passé. هذا le participe passé كيفاش جاي التركيبة ديالو نحكم الفعل اللي عطاوهولي. مثلا عطاولي le verbe قلنا le verbe مثلا عطاولي le verbe regarder. d'accord? regarder لازم نعرف واش من الجروب راهو. il est au premier
groupes وعلاش باسكو يخلص بالاو ار à la fin انا نحي الاو ار لي زونفون وندير اي هذا ما كان واش تولي عندي j'ai regardé j'ai regardé le et هذاك ai c'est l'auxiliaire avoir regarder c'est le participe passé d'accord très bien donc دوكا نشوفوا نعاودوا نولوا الوقت ديالنا اللي هو الباسي كومبوزي دونك كيفاش نعرفوا وقتاش نديروا مع الفعل l'auxiliaire être وقتاش نديروا معاه l'auxiliaire avoir دونك جينيرالمون عامه حنا نستعملوا بزاف l'auxiliaire avoir كاين افعال شويه برك اللي يتبعوا l'auxiliaire être كيما le verbe aller كيما le verbe venir d'accord هاد لي دو verbe يتبعوا l'auxiliaire être والافعال وجميع الافعال جميع عامه يستعملوا l'auxiliaire avoir d'accord نبداو بالauxiliaire être l'auxiliaire être le participe passé ديالو s'accorde avec le sujet واش معناتها le participe passé ديالو s'accorde avec le sujet معناتها كي تكتبوا le participe passé يتبع السوجي ولا كان سوجي féminin نزيدوا في participe passé un e à la fin ولا كان كيما نقولوا elle c'est au féminin مؤنث دونك نقولوا elle a مثلا elle a regardé هذيك الاي تاع البارتيسيب باسي نخليوها ونزيدوا الاو تاع من هذه تاع الفيمينا très bien وفي الجمع نزيدوا الاس نقولوا il avec s ont regardé نخلوا الاي هذيك تاع البارتيسيب باسي ونزيدوا الاس تاع من تاع البلوريال هذا pour l'auxiliaire être l'auxiliaire avoir non il s'accorde pas avec le participe passé avec le sujet d'accord très très bien donc encore une fois le passé composé c'est un temps qui se compose en deux parties il a جزئين هو متكون من جزئين الجزء الأول هو l'auxiliaire être avoir au présent de l'indicatif واش لازم عليا صافي les enfants لازم عليا نكون حافظ l'auxiliaire être ونكون حافظ l'auxiliaire avoir très bien الجزء الثاني هو البارتيسيب باسي البارتيسيب باسي هذا كيفاش التحويل ديالو على حساب لي جروب بروميير جروب نزيد له غير اي مع الاخر دوزيام جروب باردون نزيد له غير اي troisième groupe نزيد له او ولا اي ولا اس ولا t ça dépend parce que c'est des verbes irréguliers d'accord très très bien donc maintenant نشوفوا les auxiliaires être il s'accorde avec le sujet حب يقول يتبع الضمير ولا كان مؤنث يكون مؤنث نزيدوا له الاو ولا كان جمع نزيدوا له الاس على fin l'auxiliaire avoir ما يتبعوش نعطيلكم انا نصيحه من عندي لازم احنا نكونوا حافظين لي دو auxiliaires سي نورمال مي جميع عامه نستعملوا l'auxiliaire avoir يعني l'auxiliaire avoir تلقاوه بزاف في لي زيكزارسيس بزاف في لي فيرب en général d'accord donc كيما نقول لكم toujours la conjugaison c'est à pratiquer et à apprendre il faut apprendre tout d'abord بيقول لازم نحفظ قبل نحفظ القاعده ديالي نحفظ l'auxiliaire avoir ديالي و l'auxiliaire être ديالي لازم ما ندير aucune faute ولازم pratiquer واش معناتها pratiquer معناتها نعود يدي على la conjugaison très bien